سلامتنا أبزلهم يبزعهم كبراتن كبرانن زي برايم تقرنيا يو خميس أنيحهم نحز زوارنا يوم قدستي مع بالطات كم صعب قريبنا لنا كتكاتلو بخبر نعدم حبرت أوروبا بالعلي إثيوبيا أمبيرو وصنح قدا على العلوام حبرت بأنصارو تقرين زمرح زول حوحات حدش مدن قطع عم محلالي فلام حبرت أوروبا مبلغ على جزية بوليتيكا وهاو تقرين مسارة غيرو مدن قطع وسيولام بزرزر حزنا يلونام شعبيا أب مقلة بيت صحفت خفيتو زبالة حدا مراحي بوليتيكا ود بتقوم وقتي مورلو تقراي عند كلل يتقراي حزب عند حزب من عينة هونيتا وسطني ያለው በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ነው ያለው በሚያሳዝን ሁኔታ እንግዲህ ጦርነት ያላለቀበት ነው የአገሩን ትተን የውጭ ሀገር ጣልቃ ገብነት ራሱ አላበቃም የማን ሀገር ጣልቃ ገብነት የኤርትራ ጣልቃ ገብነት ኤርትራ እንዴት ነው ትግራይ ላይ ጣልቃ እየገባ ያለው እንደፈለገ በየት በኩል በሁሉም በጣም በአንድ በኩል አስመሰልከው በሁሉም አቅጣጫ በማን ፈቃድ ማን ይከለክለዋል ኦሬዲ ኮ እንደገባ አልወጣም ሻዕቢያ እንደገባ ከትግራይ አልወጣም ቤት በኩል ያልከው ድሮ ዳርዳሩ ነበር አሁን እስከ መቀሌ ጽፈት ቤት በኻለገጽ አብ አዲስ አበባ ዝርከባ ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ አብ ከተማታት ትግራይ ህዝባዊ ናዕቢ ክልዓል ከም ሰርሓ ገሪፀን لعلواي أمرارحا سليا سراويت تግራይ ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣትወ ዘመልክት ሓበሬታ ወፂኦም ኣብ ዶብ ኢትዮጵያ ንኽልተ ስትራቴጂካዊ ቦታታት ካብ ጸላኢ ከም ዝመንዝዐ ሰራዊት ሱዳን ኣፍሊጦም ውጥረት ኣብ ዶባት እውን እናኸይደ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ሕወሓት ኣብ ትግራይ ስልጣኑ ኣጠናኺሩ ስጉምታት እናሓየለ ምዃኑ ገሊፆም መራሕቲ ሩስያን ቻይናን ድሕሪ ዑደት ትራምፕ ኣብ ቻይና ተራኺቦም ቻይናን ሩስያን ኣብ ቤጂንግ ብርክ ዝበሉ ነጥብታት ኣብ ስምዕነት ከም ዝበፅሑ ተገሊጹሎ እዚ እውን ክቐርብ እዮም ናይዞምን ካልኦት ዝርዝር ምዕባልታት ሕዚ ክነስምዐኩም ኢና ቻናልና ሰብስክራይብ ላይክ ሸር እናገበርኩም ተኸታተሉ ፈለማ ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ እምቢሩ ወፀንሐ እገዳ ኣልዒሎም ንትግራይ ዝመርሕ ዘሎ ሕወሓት እውን ሓድሽ መጠንቀቕታ ሂቡሎ ሕብረት ኣውሮፓ ንኢትዮጵያ ዓብዪ ትርጉም ኣለዎ ዝባል እገዳ ብምልዓል ንትግራይ ዝመርሕ ዘሎ ሕወሓት ድማ ሓድሽ መጠንቀቕታ ሂቡሎ እቲ ሕብረት ማሊ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ እምቢሩ ወፀንሐ እገዳ ከም ዘልዕሎ ዕላው ገይሮም ሕብረት ኣውሮፓ ዜጋታት ኢትዮጵያ ናብ ሃገራት ኣውሮፓ ንምጉዕዓዝ ብቐሊሉ ቪዛ ከይረኽቡ ዝድርኽ እገዳ ኣንቢሩ ምንባሩ ዝከር ኮይኑ እዚ ድማ ኣብ ጥዕና ትምህርትን ንግድን ኢትዮጵያ ዓብዪ ጽልዋ ፈጢሩ ከም ዝነበረ እውን ይፍለጥ ኣቐባሊ ቃል ሕብረት ኣውሮፓ ሚስተር አንዋር አል አንዋኒ ኣብ ኢትዮጵያ ዘድሃበ ጋዜጣዊ መግለጺ ዝሃበ ኮይኑ ኣብ መንጎ ሕወሓትን መንግስቲ ፌደራልን ዝተኸተመ ስምዕነት ፕሪቶርያ ከይጥሓስ ኣጠንቂቑሎም እቲ ሕብረት መበል ካልኣይ ግዜ ኣብ ዝሃቦ መጠንቀቕታ ክልቲኦም ወገናት ነቲ ኣብ ትግራይ ተኹስ ደው ዘበለ ውዕሊ ተገዛእቲ ክኾኑ ይግባእ ክብል እዩ ኣጠንቂቑ ዘሎ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ኣንዣቢቡ ዘሎ ስጋት ኩናትን ዳግማይ ናብ ኩናት ዝግበሩ ጎስጓሳት ከም ዝነፅግ እውን ኣተሓሳሲቡሎም በተወሳኺ እውን እቲ ሕብረት ኩነታት ትግራይ ብትረት ይከታተሎ ምህላው ዝገለጸ ህወሓት ብመሰረት ውዕሊ ፕሪቶርያ ዝተጣየሸ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብምፍራስ ዳግም ናይቲ ክልል ስልጣን ምቁፅፃር ስዒቡ ካብ ውሽጥን ወፃእን ተቃውሞታት እናገጠሞ ከም ዘሎ ዝግለጽ ኮይኑ ይኹን እምበር ህወሓት ኣብዚ ሕዚ እዋን ስልጣን ትግራይ ኣብ ምቁፅፃር ሓይሉ ኣጠናኺሩ ዝቕፅል ዘሎ እቶም ውዕሊ ፕሪቶርያ ክፍረም ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዝነበሮም ሕብረት ኣውሮፓን ኣሜሪካን ደገፎም ምስ ስርዓት ብልጽግና ብምግባር ነቲ ህወሓት ዝወስዶ ዘሎ ስጉምታት ኣትሪሮም ይቆምዎ እዮም ዘለዉ እዚ ድማ ንፌደራል መንግስቲ ዓብዪ ዲፕሎማስያዊ ደገፍ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝግለጽ ዘሎ ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያን ሕወሓትን ዘሎ ምትፍናን ከምኡ እውን ኣብ ትግራይ ክልተ ምምሕዳራት ተፈጢሮም ኣብ ዘለውሉ እዋን እዚ ስጉምቲ ሕብረት ኣውሮፓ ንፌደራል መንግስቲ ሓድሽ ፖለቲካዊ ዓቕሚ ክህቦ ከም ዝኽእል እዩ ተገሚቱ ዘሎ ሕብረት ኣውሮፓ እቲ ብ2016 ኣቋፅራ ግህዝ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት እኹል ምትሕባር ስለ ዘይገበረት ናይ ሸንገን ቪዛ እገዳ ተነቢሩላ ከም ዝነበረ ይዝከር እዩ ስምረት ዝዓቑፎም ሸውዓተ ፖለቲካዊ ውድባት ኣብ ትግራይ ስርዓታዊ ለውጢ ንምምጻእ ሕወሓት ብሓይሊ ንምግልባጥ ዝሓዝዎ ሓደገኛ ትልሚ ዕላው ኮይኖም ኣተሓባሪ ሚድያ ርክብ ህዝብን ውድብ ስምረት ዝኾነ ኣቶ ብርሃነ ገብረየሱስ ምንቅስቓስ ደለይቲ ለውጢ ዝተባሃለ ሕብረት ዝተፈላለዩ ውድባትን ፍሉጣት ሰባትን ጸለውቲ ሰባት ተመስሪቱ ንዝሓለፉ ሸውዓተ ኣዋርሕ ኣብ ትግራይ መሰረታዊ ለውጢ ንምምጻእ ክመክር ከም ዝጸንሐን ቢቢሲ ገሊፆም እዚ ጉጅለ ለውጢ ዝተባሃለ ንውድባት ባይቶና ዓረና ትግራይ ትንሳኤ ሰብዓ እንደርታን ካልኦት ኣብ ትግራይ ዝተመዝገቡ ፖለቲካዊ ውድባትን ሲቪል ማሕበራትን ዝሓቆፈ ኮይኑ ቅድሚ ትማሊ ሰንበት ድማ ሰላምን ለውጥን ትግራይ ዝተባሃለ ቤት ምኽሪ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝመስረተ ተገሊጹ እዩ እቲ ብሰንበት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብወግዒ ዝተመስረተ ቤት ምኽሪ ሰላምን ለውጥን ትግራይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ትግራይ ዘላትሉ ኩነታት ድሕሪ ሓደ ወርሒ ክቕየር ከም ዝኽእልን ንሶም እውን ስልጣን ክሕዙ ከም ዝኽእሉ ንቢቢሲ ተዛሪቦም
بخمئكم تجبروا كتجبروهم نزوم كند علامات الصراحة يوم كندي مقالس مجدهم انت أيك خون كله عينة ممارسينا كنت كم زنا نودينا بيتينة الزاوية بيتينة اللي كليو نايسر حادمات كليوم أنا تزحات سبيل ديس أوبيدن تجري قدم كبل كاب خالود كللات إثيوبيا بلص سلامن مرجان لمعاتن زنبرا كلل كم زنبرا زحبر نسو عبز حزوان كاب كلن كللات إثيوبيا عبد حري تسرعة خونتات تاكل دما الناقض أي خير كم زلوا يتزاري بوزلهم خونتات تتجري سبات بسلام كأتو كوز وعيخولن زجويلو زرفلو كم دلايم أزوار زحنجات اللو سفرة خوين اللو دحر مبالدما هزبي أب حدا سنة سلام سلازلو نزي تشوقانن سبيبن زبلو وجل بملاعب تجري نخلو زحقو في سرعة ولوت الممتع علامة كم زلو إيجاليس وزلهم تي بعلة سنبت استطاعش بيت مخري علامو أب تجري بعلو سلطان زحزة زبلو وجل أو حسيرو وانم إلاي مخانون برهان جاليس وزلهم العلوي أمر حاصل لها سراوي تجراي أبو قيد كم زعت وزملقت حبريتها وسيوم حلافي سلها سراوي تجراي زخنا كونريل تولد كبرة صاي بلو معلت بعتقات حلتات أب كتمام قد كم ستحاز زملقت حبريتها تقالي حلم بلو معلت كاب مقلز وصلوا حبريتات كم زملقتو كونريل تولد عنباب بخلته باترول بزمس عتقات كم زدو سد زملقت يوم ولو حق أن تنايتي حبريتات وسخي مصر عايز حتى تنتقنا تكونريل قد محزي بكادرتات حوحات العلو فريص لما كجبروا لكم سنة فلات يوم تولد عنباب كابتو من دقفتي جنرال تادس ورد حدا مخانز فلات خوينو دحرم ملاي جيزاوي من محرات تجراي خبرتي سعنتو تازت أنا قد زلو حلاف سليا مخاني فلات يوم أبوم برتي أب أديس أبا زلو بايتونا مخانز جلز كورن بره شعبيا أب مقلب صحفتو خفيتين كسقسمه لو جليسهم ويانا مالت قدوس قاليو بمبالز فلت كورن بره أبز حزوان أنصار ربحة تجري تسليفو مهلاو بزحاتي جلس اللهم كورن بره مس فانا تي في أبز كيدوك على محتاج الشعبية أب تجري إيدو بمتاو بوليتيكا وسنتات يوسن مهلاو جليسهم تجري أبز يتودع خنات مهلاو دما جليسهم شعبية أب تجري بزي خلخالي آتيو دلا يسوي عصري فتحن كم زلو دما جليس اللهم أبز حزوان شعبية أب مقلب صحفت بمخفات بوليتيكا وسنتات يوسن كم زلو مرتعو زي قرب الخصيو عاصم زلهم already كو እንደገባ አልወጣም ሻዕቢያ እንደገባ ከትግራይ አልወጣም ቤት በኩል ያልከው ድሮ ዳርዳሩ ነበር አሁን እስከ መቀሌ ጽፈት ቤት ከፍቷል ይሄ ጽምዶ የሚባለው በጋራ ከህወሓት ጋር የሚሰሩት ስራ ማለት ነው ስለዚህ አሁን የኤርትራ መቀሌ ላይ ጽፈት ቤት እንዳለው ማስረጃ አላችሁ በጣም ታፔላ ያለው ምናምን አይደለም ኦሬዲ ግን እነሱ የሚሉት አብረን እየሰራ ነው የሚሉት ሻዕቢያ ድሕሪ ነጻነት ኤርትራ ካብቲ ኣብ አዲስ አበባ ዘሎ ኤምባሲኡ ብተወሰኺ ኣብ መቐለውን ቤት ጽሕፈት ከም ዘለዎ ዝፍለጥ ኮይኑ ይኹን እምበር እቲ ቤት ጽሕፈት ንነዊሕ እዋናት ተዓፅዩ ከም ዘሎ ይፍለጥ እዮም ይኹን እምበር ክብሮም ሻዕቢያ ቤት ጽሕፈት ከም ዝኸፈተ መርትዑ ተሓቲቱ ምላሽ ኣይሃበን እዩ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዶባት ኢትዮጵያ ክልተ ስትራቴጂካዊ ቦታታት ሓራውፅዮም ውጥረት ዶባት ወናኸፈ ይኸይድ ምህላው ይግለጽ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዶባት ኢትዮጵያ ኣብ ዝርከብ ክልል ቡሉ ናይል ክልተ ተወሰኽቲ ስትራቴጂካዊ ቦታታት ሓራ ከም ዘውፅዩ ኣፍሊጡ ዘሎ ሰራዊት ሱዳን ከርንን ዱካንን ዝተባሃሉ ቦታታት ዳግማይ ከም ዝሓዘ ይብዕል ገሊጹ ዘሎ ሰራዊት ሱዳን ምስ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ RSFን ብዓብደልዓዚዝ ዓብደልሂሉ ዝምርሑ ምንቅስቓስ ህዝባዊ ሓርነት ሰሜን ሱዳንን ከቢድ ውግእ ከም ዘካየደ ድሕሪ ምግላጽ እዩ እቲ ዓወት ኣውጁ ዘሎ ብተወሳኺ እውን ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዘቃልዑ ሓበሬታ ራብዓይ ክፍለ ጦር እግረኛ ሰራዊት ሱዳን ተዋጋእቲ RSFን ሓይልታት SPLMን ከቢድ ውግእ ድሕሪ ምግባሮም ንኸረንን ዱካንን ዳግማይ ከም ዝተቋፀሩ ይጸብጽቡ ዘሎ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ልዕሊ ጸላእቱ ከቢድ ሰብኣዊ ጉድኣት ከም ዘውረደ ከምኡውን ወታደራዊ ንብረቶም ከም ዝዓነወ ገሊጹ ዘሎ بمجابيت شومن تخلص عشر شومن تنام تمر سراوي السودان نتا عبدو مبرق بولو نايل تركب كتما حور حسن كاب إيد RSF من بلاسو أفريتو من بارويز كريم حيل تات RSF SPLM من بحوار كتما دوب كروم كن كاب عند حرم كوز عرب دماوت كابي خبير وج كم استخيري تجلسهم عب كل البولو نايل زرازو لمعبالة عب زيو قرن أفريقيا استحلال خجو بوليتيكا وخنتات في اللايدما عب مونغو إثيوبيا السودان زلوا ترى زيادة كبر تعجر وكم زلوا يجلس عليهم أزي خمزيلون العلوى حوحا سلطان تقرأي عصنع اللهم نعدي أبا ونزيو ولا والملاشي بلهم حوحات بحد قز جيزا ممحدار تقرأي بخالق اسرما بتي أبا عدي أبا نسفسيفو تقرأي كوكواتر زهن توزول حيلي أبا خبا مهلو أبزق لزول زول أوانا مجلسيه بلهم هزباوي ويان حرنا تقرأي حوحات بلهم علات المدرخاوي قالسي من رقاز هلونا بحد نعسل بزبل سروم سومناوي ملغتي بمزرقع هزب تقرأي أبا صنع حد نتنو دابتات نتصاميدو
ንህልውኑ ክቃለስ ጻውዒት ተቐሪብሎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ባይቱ ሰላምን ለውጥን ትግራይ ተመስሪቱ ኣብ ትግራይ እውን ክልተ ምምሕዳራት ተፈጢሮም ንሕወሓት እውን ኣብ ምምሕዳራዊ ኸባ ከም ዘጥሕልዎ ይግለጽ እዩ ዘሎ ሕወሓት ሚስጥር ኩሎም ዓወታት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጽኑዕ ሓድነቱን ውዳበታቱን ከም ዝምስረት ኣስሚሩ ተዛሪቡሎም ጸላኢና ዝበሎ ብልጽግና ሓድነት ህዝቢ ትግራይን ምዝራግን ውዳበታቱን ምፍራስን ከም ዝሰርሕ ብምግላጽ ህዝቢ ትግራይ ግና ነዚ ሽርሒ ብሓድነቱ ክምክት እዩ ጻውዒት ተቐሪቡ ዘሎ ሕወሓት ነቶም ኣብ ውሽጢ ትግራይ ንሕወሓት ዝጻረሩ ዘለዉ ሓይልታት ሓዊሱ ብፍላይ ድማ ነቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ትግራይ ንምእታው ዝሓልም ዘሎ ጉጅለ ኸዳዓት ክብል ብምጽዋዕ ኣንጻር ድሕነትን ህልውናን ህዝቢ ትግራይ ከም ዝሰርሑ ድሕሪ ምግላጽ እዚ ኸዳዕ ጉጅለ ነቲ ውሓስ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ሰራዊት ትግራይ ንምፍራስ ዝፍሕስዎ ዘለዉ ሽርሕታት ሕዚ ኣብ ኣደባባይ የውፅዎ ከም ዘለዉ ገሊጹ ላዕላውነት ትግራይ ከይረጋገጽ ከም ዝገብሩ ንስልጣን ኢሎም ንብልጽግና ይልምኑ ከም ዘለውን እውን ገሊጹ እዩ ሕወሓት ህዝቢ ትግራይ ንሓደገኛ ብሔራዊ ሓደጋ ንምብዳህ ዓቕምታቱ ኣወዲቡ ኣብ ጎኒ ሕወሓት ከም ዝቃለስ ኣፍሊጡ እዩ ብተወሳኺ እውን ሕወሓት ላዕላውነት ህዝቢ ትግራይ ምውሓስ ኣብ ትሕቲ ጸላእቲ ብመንነቱ ዝቕተል ዝሳቐ ዘሎ ህዝቢ ሓራ ንምውፃእ እቲ ይውድብ ዕላማታት መድረኻዊ ቃልሲ ኢሉ ኣብ ትሕቲ ጸላእቲ ብመንነቱ ዝቕተል ዝሳቐ ዘሎ ህዝቢ ሓራ ምውፃእ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ ብሕማምን ጥሜትን ሞትን ዝሳቐ ዘሎ ኣብ ማእኸላት መዕቆቢ ውሽጢ ዓድን ስደትን ዝርከብ ህዝቢ ምድሓንን ኣብ መረበቱ ተመሊሱ ዘላቒ ህይወቱ ዝምስረተሉ ምቹ ኩነታት ምፍጣር ከም ዝኾነ ድማ ገሊጹ እዩ ህዝቢ ትግራይ ካብ ዕፅዋን ኸባን ወፂኡ ገጢምዎ ዘሎ ቁጠባዊ ቁልውላዊ ምፍታሕ ዳግም ህንፀት ዝዓነወት ትግራይ ንምጅማር ዕላምኡ ከም ዝኾነ እውን ገሊጹ እዩ ሃለዋትን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ብምሓዝ መሰረት ሰውሳን ህዝቢ ትግራይ ሙሉእ ብምሉእ ዝረጋገጸሉ ባይታ ምፍጣር ምዃኑ እውን ሕወሓት ገሊጹ እዩ ንመላ ህዝቢ ትግራይ ምሁራት ሲቪል ማሕበረሰባትን ውድባትን ትግራይ ፖለቲካዊ ኣረኣዮም ብዘይገድስ ኣብ ምርጋጽ ብሔራዊ ረብሓን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ክጽመዱ ጻውዒት ተቐሪቡሎም መራሕቲ ቻይናን ሩስያን ድሕሪ ዑደት ትራምፕ ኣብ ቻይና ተራኺቦም ልኡኻት ቻይና ሩስያን ኣብ ቤጂንግ ኣብ ብርኪ ዝበሉ ነጥብታት ስምምዕነት ከም ዝፈረሙ እውን ማዕኸል ዜና ቻይና ጸብጺበን ልኡኻት ቻይናን ሩስያን ኣብ ቤጂንግ ኣብ ብርኪ ዝበሉ ነጥብታት ስምምዕነት ከም ዝበጽሑ እውን ማዕኸላት ዜና ቻይና ጸብጺበን ዝምድና ሩስያን ቻይናን ተራእዩ ኣብ ዘይፈልጥ ደረጃ ከም ዝበጽሐ ድማ ሮይተርስ ጸብጺቡሎም መራሒ ቻይና ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣብ ዓለምና ናይ ሓደ ወገን ልዕልና ንዓበይ መጽእ ምህላው ገሊጹሎም ከምቲ ብመንግስቲ ማዕኸላት ዜና ዝቐረበ ጸብጻብ ርክብ ሩስያን ቻይናን ናብዚ ደረጃ እዚ ዝበጽሕሉ ምኽንያት ክልተን ሃገራት ብቐጻሊ ሕድሕዳዊ ፖለቲካዊ ምትእምማን ስትራቴጂካዊ ምትሕጋዝ ክዕምቋ ስለ ዝኽኣላ ምዃኑ ገሊጹ ህልው ኣህጉራዊ ኩነታት ዝተሓላለኸ ዘይርግእ ኮይኑ ልዕልና ሓደ ወገን ይዓቢ ከም ዘሎ ድማ ፕረዚደንት ቻይና እዩ ኣፍሊጡ ዘሎ ክቡራንን ሎሚና ባኹም ዝሓረናይ መገደስቲ ምዕባልታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ሓቢርኩምና ስለ ዝጸናሕኩም ኣዝና ነመስግን ቻናልና ሰብስክራይብ ስለ ዝገበርኩም እውን ኣዝና ነመስግን